नमस्कार नमस्कार। आज आमे बलांगीर डिस्ट्रिक्टर तेंतुलीबाड़ी गाँव लक्ष्मण मेहर सारो दुकान पाखरे आमे आसु लक्ष्मण भाई को फ्रीडम फाइटर दिया से फ्रीडम फाइटर को चाषी मान से माने देइछंती से फील्ड आज आमे विजिट करूचु। एटा कौन मंजी लगाई फ्रीडम मजी फ्रीडम हाँ फ्रीडम भीतर कौन परिवर्तन आप देखी कैंडारे केतेटा बल पाँच माने गुटी गछरे 100 ऊपर बल होचे तारो जर्मिनेशन गला भलो होचे जर्मिनेशन भलो एवं आपन गुटी जिनिस कहतु आरो जे फ्रीडम जे जिनिसटा आपन नेले फ्रीडम माने 5G हां 5G माने कोन कोन जे कोनोसी रोग लागिबोनी देखु तो कोनो रोग लाई रोग तो कम लागुचे कोनी कोनो पिंक बल लागु नाही गोटे गोटे देखो तो कौन सी बल पिंक बल नहीं आसबार बोले बलटा टिके पानी जदि पागटा भल होइथांते टिके बड़ करी बलटा टिके बड़ होइथांते ता ए वर्ष पानी पाग कम अछि आसंत वर्ष आपण पुनी आउ 10 चासी को देउंतु फ्रीडम तो देखि रे केते यील्ड आइबो कम से कम 10 टू 12 क्विंटल आसीबार अछि पार एकरे रे केमिति फलन हेछि आपण को भलो लागुछि आपण ना कोनो निरंजन बाबू आपण लगाइछंती अच्छा अच्छा आपण माने लगाइछंती केमिति लागिला कपा केते वर्ष चाष करछंती त एमिति कपा केबे देखिछंती त आसंता वर्ष आउ भल कपा हमें आपण पाखर आनी की प्रेजेंटेशन देवा आपण माने विश्वास संगे हमें विश्वास दउछु काई कि चाषी जदि बेनिफिट पाइबे तारे दुकानदार बाचिबो कंपनी बाचिबो तो चाषी जदि फेल्योर हो गला कंपानीर कोनो भैल्यू ना सूतरां कंपानी सब बेले चाहते जे चाषी बेनिफिट पाओ 2 पैसा अधिका लाभ हो आ गोटे दिन ये स्प्रे केतेटा है जमी स्प्रे केतेटा कर 3 थर स्प्रे कौन पेस्टिसाइड यूज कर पेस्टिसाइड माने कौन कौन स्प्रे कर सार लेबर वाले आसुर करिछन आमे आर थोड़े तथापि ना तो थिबो मोनो इमिडा ए सब तो दरकार নাই কারণ সাকিং পেস্ট ধলা মাছি থিলে ইমিডা কাম হবো ধলা মাছি নাই বলি ইমিডা মারিবার আবশ্যকতা নাই পয়সা অধিকা খরচা করলে কোন বুঝিবার আছে মেন হচ্ছে গছ লাগাইবা পরে সার দেবা প্রয়োজন এবে সারটা কোকো সার ইউরিয়া ফসফেট পটাশ ডিএপি এই সমস্ত সার তার মানে গোটে কথা যে আমি ভাত খাওছু গছ भी ভাত খাওছি গছ খাওছি ইউরিয়া ফসফেট পটাশ এ হচ্ছে তাঙ্কর খাইবার আমি কোন খাওছি ভাত ডালমা ভজা ভুজি এ হচ্ছে আমার খাদ্য কিন্তু আমার 3টা খাদ্য ভাত ডালি আর সবজি আর গছর দরকার 16টা খাদ্য কেতেটা 16টা সেই 16টার ভিতরে 3টা হচ্ছে নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ বাকিগুলো হচ্ছে অনুখাদ্য অল্প অল্প লাগুছি যেমন ভাত এতে দেউছি তরকারি কি এতে দেউছি তরকারি অল্প 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 তাকে কুয়ে অনুখাদ্য বা অনুসার তা সেইগুলো কোন কোন জানিবার আছে যে এই যে আও যে বাকি রইলা 13টা 3টা পাইলে নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ বাকি রইলা যে আপনার 13টা সেটা 3টা ভগবান দেবন্তি পানি বর্ষা এলে তারপর অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড 3টা দেলা বাকি যে 10টা রইলা সেটা দোকানে মিলুছি মেহের বাবা মিলুছি যেমিতি যেন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সালফার বোরন কপার आयरन मलिबडिनाम क्लोरिन मैंगानिज जिंक एबे এই গুটি গুটি খাদ্যের অভাবে কোন কোন রোগ হয় সেটা জানিবার দরকার তা আমি যাওছো আসান্তারে আমি এটি মিটিং করিবা গোটে চাষী को পার্টিকুলারি শিখাইবা যে চাষ কিমি কোন প্রকৃতি করা हुए দেখুন তো বাড়ি আপন গোটে টব গছ মানে গোটে বালতি ভিতরে মাটি দেইকি 2টা কপা মঞ্জি লগাই দেবে কপা উঠিব ফল भी আইব কিন্তু তাকো ট্রিটমেন্টটা তো দরকার तो सेमिति आमे आपनकर प्रतिश्रुति देउची आसंता वर्ष एउटर आउ भलो आनिबा जाके गुट्टी गुट्टी गछरे 200 अधिका बल हबो आ 200 अधिका बल हेले आपण माने बेनिफिट आउ गोटे कथा जे आपण गारे सब चाषी माने अलग अलग मंजी भी लगाइछंती हां अलग अलग लगाइछन से कि ए बाटो देई गले से जानि पारबे एटा भलो कि सेटा खराब तो सेमिति चाषी माने केते असंती जे डिफरेंसटा कौन से बुझी पारे धरु तो आपनो 2 एकरे 1 एकर फ्रीडम लगाइले
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାରରେ ଅଲଗା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ ଅଲଗା ମଞ୍ଜି ଠାରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଯେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଖିରେ ବାସ୍ ଏଇଟା ଆଉ 10 ଜଣକୁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର କପା ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଆର୍ ଫାଉଟର।